Hi guys, anong masasabi niyo sa Davao Honest Food Guide? Okay lang? Ano ba? Buing Davao Food Guide. Hi guys, Honest Food Guide eh. So kanang dili may mampabayad-bayad diri. Pag order dumi amo tilawan na mo ilang bestseller. So kung ganahan mo sa mong review, okay. Pag dili, fuck you ninyo. Tilawan na mo ilang Korean. Korean na mo tilawan karon. Tilawan na mo ilang Korean. Ano yung na inappropriate ta? Gaytol na Korean ba? So kani wala pa ni ato ang ni Davao Food Guide dili sa ganahan diri. Bye license. Si among head taster, Engineer Llanes. Live stream. Among sous chef, si Engineer Raeed Garcia. Okay, photographer lang ako karon. BOPY. Kani mo tilaw ni sila Korean. Karon. So, ba't tilaw na Japanese, Korean, Indian yung favorite. wow, Indian na favorite. Lamig. Ay, spicy, smelly. Aromatic ba? Mura ka ng porn video tayo ito, aromatic. Mura ka ng ebony. Lupa na ebony. Ebony si Maris. So ano masasabi mo sa bagong new car nyo? Magkano ba ang rental nyo sir? Mga 1 day lang or half day? With driver na yan sir? With driver, with uniform and script sir? Help me, but the door won't open. Big brother. Gusto ko na ako mag-business ba? Amagin ang endgame. Yoti, so to.